Like, subscribe, and get notified. So this press briefing is regarding traffic arrangement on 3rd, tomorrow, regarding visit of Home Minister Amit Shah. So traffic diversion which is planned out is vehicles which are coming into the city of Mapsa from 4 to 9 o'clock in the evening will be diverted to Parra, and from Parra diversion will come inside the city. While leaving the city, diversion will also will affect the traffic will be blocked for exit. Exit will be only through Tarigade or through Pedem. This is the major diversion which will take place. So आमची रिक्वेस्ट करता लोकल्सांक की अननेसरी ह्या टायमिंगाचेर 4 to 9 भायर सरचें न्हू. अर्जंट कितें काम आसा जाल्यार तुमी भायर सरचें आनी जाता तितले तुमी भितरले रस्ते जितले आहा तितले युटिलायज करपाचे आनी ट्रॅफिक आमकां मातशें हेल्प करपाचें, कंजेशन जावं नाका म्हणून. सो इंटरनल रोड्स कशे मॅनेज जातले, कित्याक बारीक रस्ते आसल्या कारणान चड ट्रॅफिक जावं शकता. चड ट्रॅफिक आमचे डिप्लॉयमेंट जाल्लेले आहा भितर सुद्दां इंटू द इंटरनल पर्रा जे आसा हांगा भितरले इंटरनल रोड सुद्दां आमचे फूल अरेंजमेंट दवरलेले आसा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट करपाक. आनी पार्किंग जे आसा पार्किंगा बद्दल जे जनरल पब्लीक पार्किंग वील बी बिहायंड हेजे फाटल्यान इंटरस्टेट बस स्टँडा फाटल्यान जनरल पार्किंग जातलेले 2 व्हिलर 4 व्हिलर. इवन ज्यो बसी येता रॅलीच्यो बसी येता पळय त्यो बोडगिनी पास ऑपोजीट बोडगिनी थंय पार्क जातले शेतान. ओके आनी जे थोडे 2 व्हिलर सुद्दां पार्किंग जे लोकल आसा म्हापशाचे लोक ते KTC बस स्टँडार सुद्दां पार्क करूंक शकता. ते फूल जातकूच मागीर तांकां बिहायंड इंटरस्टेट बस स्टँड पार्क करचें पडटा. टोटल युनिफॉर्म स्टाफ आय एम नॉट शुअर, बट आमचे ट्रॅफिक स्टाफ अरावंड 250 स्टाफ मिनिमम डिप्लॉय आहा. Diversion will effect between 4 o'clock to 9 o'clock. Now that will depend upon arrival of Home Minister. तेजे प्रिपोन जाता जाल्यार ते बेगिना जातले आनी मातशे डिले जाल्यार फुडें वयतले मातशें. तो बाय रोड हीज रूट इज आमकां दिला एज पर बाय रोड. काल सर फाल्यां फ्रायडे असल्या कारणान म्हापशेचो मेन बाजार सो एनी इफेक्ट that will affect more for the traffic. Being in the evening session, I feel traffic will be less and traffic will be freely moving in the city. It is not going to affect the city. जे भितर सिटीन मूव जाता इतले इफेक्ट जावचे ना तेका. ओके. Only who are coming, entering into the city, it will affect them. Watch on Herald TV.